दशम श्रेणीर समस्त भाई एवं भणी मानकु सुस्वागतम। आज आम प्रथम अध्याय रासायनिक प्रतिक्रिया और समीकरण बा इंग्राजी जोटा कहे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस संबंध में जानिबा। तेल आम नवम श्रेणी रे कि अष्टम श्रेणी रे आम जानी परिवर्तन होची दुई प्रकार, हाँ कि ना। से दुईटा परिवर्तन कौन कौन? गोटे है भौतिक परिवर्तन, दुई नंबर है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन कौन हुए? भौतिक परिवर्तन रे मूल पदार्थ को आम फेरी आसीपारू, जमती कि जलू बरफ हवा, बरफर जल हवा, सी हूँ भौतिक परिवर्तन। से रासायनिक परिवर्तन रे मूल जिनस आम पाइपारू ना। तार किसी एग्जांपल ना देख, ये हूँ कौन? क्षीर। क्षीर कौन? क्षीर को जदि आम साधारण तापमात्रा रे खरा दिन रखीदेवा ताले कौन हो? क्षीरटा दही रे परिणत हो। तो ये क्षीर रु दही हेबा हूँ कौन? सी हूँ गोटे रासायनिक परिवर्तन। से भलिया ये देख, ये हूँ लुहा कंटा, हाँ कि नहीं? कौन लगी? कलंकी लगी। देख ताले ये कौन हुए? लुहा कंटा जदि आर्द्र वायु पड़ी रुहे बा जलीय बाष्प सांगे प्रतिक्रिया करे ताले कौन हम? ता उपरे कलंकी सृष्टि हेब। तो लुहारे कलंकी लागिबा मध्य एक कौन? रासायनिक परिवर्तन। ये है कौन? ये हूँ अंगूर। अंगूर को जदि आम बेसी दिन रखीदेवा ताले कौन हो? पचिज, नष्ट हो। ताले अंगूर पचिजाटा भी हूँ गोटे रासायनिक परिवर्तन। ये हूँ कौन? ये हूँ भात। यहाँ कौटू तैयारी होती? चाउलरू तैयारी होती भात। तेणुक चाउलरू भात तैयारी होगाटा भी एक कौन? रासायनिक परिवर्तन। कारण आमे पुनर्बार भातरू चाउल पाइपर ना। तेणुक एगुड़ा हूँ कौन? गोटे गोटे रासायनिक परिवर्तन। ताले रासायनिक परिवर्तन जदि घटिला ताले आमे ताकू रासायनिक प्रतिक्रिया घटिला बोलिकी आमे कहि थाउ। बुझीगला? आमे गोटे परीक्षा करिबा। कौन नेबा? सेठी गोटे मैग्नीशियम पात 2 सेंटीमीटर नेबा। ताकू कौन करबा? मैग्नीशियम पात को बाली कागज साहाय्य घसीबा। ये देख केमती बाली कागज सहित साहाय्य घसा जाउछि। सफा करबा ताकू हैला। सफा कला परे आमे कौन करबा? गोटे स्पिरिट लैंप किंबा कैंडल किंबा बुनसेन बर्नर, से बर्नर साहाय्य आमे ताकू कौन करबा? उत्तप्त करबा, गरम करबा। गरम हेबा द्वारा से मैग्नीशियम पातटी कौन? धला उज्जवल बा धला उज्जवल धला शिखा सहित जड़ुछि। आउ कौन परिणत होउछि? से धला चूर्ण रे परिणत होउछि। देख चूर्ण गुड़ा खसी पड़ुछि, ताकू आमे वाच ग्लास रे संग्रह करिबा। से जो वाच ग्लास रे संग्रह हैला चूर्ण, सी होउछि कौन? सी होउछि मैग्नीशियम ऑक्साइड। कारण मैग्नीशियम ऑक्सीजन सहित प्रतिक्रिया करी मैग्नीशियम ऑक्साइड सृष्टि करुछि। आउ एक परीक्षा करिबा। लेड नाइट्रेट रो जड़ीय द्रवण नेबा, जहार रंग कौन? रंगहीन, कलरलेस। ता संगे नेबा पोटासियम आयोडाइड, सी भी हूँ कलरलेस, रंगहीन। से दुईटा को मिसई देवा द्वारा देख रंग कौन हो गला? हलदिया रंग हो गला, हाँ कि नहीं? ताहले आमे लेड नाइट्रेट सहित पोटासियम आयोडाइड मिसेले कौन रंग हो जाउछि? हलदिया रंग हो जाउछि। एहा मध्य एक कौन? रासायनिक प्रतिक्रिया। आउ एक परीक्षा करिबा। जिंक मेटाल। आमे देख जिंक मेटाल, एटा देख जिंक मेटाल सहित डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आमे नेबा। ये हूँ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सीटी आमे कौन कले? जिंक मेटाल को पकेले। पकेबा द्वारा कौन होउछि? देख सीटी कौन होउछि? गोटे गैस उत्पन्न होउछि, जोटा कि जल भितर फटका सृष्टि करुछि। से गैसटा कौन? मन रखिबो, से गैस होउछि हाइड्रोजन गैस हैला। आउ जिंकटा प्रतिक्रिया हो सारा पर से सल्यूशन आकार किए रही जीवो? जिंक सल्फेट रही जीवो एवं गैस हाइड्रोजन सी बाहर को आसीबो हैला। ताले ये भी होउछि गोटे रासायनिक प्रतिक्रिया। ताले कौन जानले? जिंक सांगरे लघु सल्फ्यूरिक एसिड जदि मिसेबा कौन पाइबा? जिंक सल्फेट पाइबा। ता सांगरे हाइड्रोजन गैस आमे पाई परिबा।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କିପରି ଜାଣିବା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟୁଛି ବୋଲି? ତ 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଲା କ'ଣ? ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? କଠିନରୁ ତରଳ ହୋଇପାରେ, ତରଳରୁ ଗ୍ୟାସୀୟ ହୋଇପାରେ, ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସିଏ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ରଙ୍ଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖିଛେ ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ଲେଡ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଆଉ ପୋଟାସିୟମ୍ ଆୟୋଡାଇଡ୍ ମିଶାଇଲେ ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ତାହେଲେ ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି ଘଟିଥାଏ। 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଲା କ'ଣ? ଗ୍ୟାସ୍ର ନିର୍ଗମନ। ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖିଥିଲେ ଜିଙ୍କ୍ ମେଟାଲ ସହିତ ଲଘୁ ସଲଫୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ମିଶାଇଲା ବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳିଥିଲା, ତାହେଲେ ଗ୍ୟାସ୍ର ନିର୍ଗମନ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। 4 ନମ୍ବର ହେଲା ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ, ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଇଥାଏ। 5 ନମ୍ବର ହେଲା ଅବକ୍ଷେପ ସୃଷ୍ଟି। ଅବକ୍ଷେପ କ'ଣ? ଅବକ୍ଷେପ ହେଉଛି କ'ଣ? ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ, କଠିନ ପଦାର୍ଥ ଯିଏକି ତରଳରେ କ'ଣ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ। ତାହେଲେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟିଲେ ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ 5ଟି ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ରଙ୍ଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଗ୍ୟାସ୍ର ନିର୍ଗମନ, ତାପମାତ୍ରାର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଅବକ୍ଷେପ ସୃଷ୍ଟି, ଏ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଘଟିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ବା କେମିକାଲ ଇକ୍ୱେସନ୍ସ। ତ ଆମେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଛେ ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ପାତର ପରୀକ୍ଷା, ହଁ କି ନାହିଁ? ତାକୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ବାକ୍ୟରେ କହିବା, ତାହେଲେ କ'ଣ କହିବା? ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ପାତକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜାଳିଲେ ତାହା ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ତାହେଲେ ବାକ୍ୟରେ ଏଟାକୁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଅତି ଲମ୍ବା ହେଇଯାଉଛି। ଏହାକୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଆଉ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ରୂପରେ ଲେଖାଯାଇପାରିବ। ଏହା କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଉପାୟ ହେଉଛି ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ, ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଶବ୍ଦ ସମୀକରଣରେ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ଶବ୍ଦ ସମୀକରଣ କ'ଣ? ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ମିଶିଛି? ଅକ୍ସିଜେନ୍। ତେଣୁକରି ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ପ୍ଲସ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେଖା ହେବ। ତୀର ଚିହ୍ନ ଦିଆହେବ, କ'ଣ ଆସିବ? ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍, ହଁ କି ନା? ତାହେଲେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ତୀର ଚିହ୍ନର ବାଁ ପଟେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ହେଲେ ପ୍ରତିକାରକ ବା ରିଏକ୍ଟାଣ୍ଟ ବୋଲି କହୁଛେ। ଆଉ ତୀର ଚିହ୍ନର ଡାହାଣ ପଟେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ, ଯେଉଁ ପଟେ ତୀର ଚିହ୍ନଟା ଅଛି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ଉତ୍ପାଦ ବା ଯେଉଁଟାକୁ କହୁଛେ ଇଂରାଜୀରେ ପ୍ରଡକ୍ଟ। ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିଲେ ତୀର ଚିହ୍ନ ବାମ ପଟେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ପ୍ରତିକାରକ, ଡାହାଣ ପଟେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ଉତ୍ପାଦ। ତାହେଲେ ଶବ୍ଦ ସମୀକରଣରେ ପ୍ରତିକାରକ ଗୁଡ଼ିକ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆଉ ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲେଖାଯାଏ। ଆଉ ପ୍ରତିକାରକ ଆଉ ଉତ୍ପାଦ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଦିଆଯାଏ? ଏକ ତୀର ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଏ। ତୀର ଚିହ୍ନଟି କ'ଣ କରାଯାଏ? ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଦିଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରେ। ଆମେ ତୀର ଚିହ୍ନରେ ଜାଣିପାରିବା କେଉଁ ଦୁଇଟା ମିଶାଇଲେ କ'ଣ ପାଇବା, ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ଆଉ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଏକାଧିକ ପ୍ରତିକାରକ ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଏ। ସେଇଭଳିଆ ଏକାଧିକ ଉତ୍ପାଦ ଯଦି ଥିବ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଦିଆଯିବ? ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ବା ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଆଜି ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଲେ ସେସବୁକୁ ମନ ଦେଇକି ପଢ଼ିବା, ବୁଝିବା ଏବଂ ନିଜ ଖାତାରେ ନୋଟ୍ସ ବନେଇ ନେବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ଲେଖିବା ପ୍ରଣାଳୀ ଆଉ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ କିପରି ସମତୁଲ କରାଯାଏ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା ରଖିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।